আবৃত্তি এবং নৃত্যের মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করছি। त्वं स्वाहा तं स्वधा त्वं जीव शर्तारः शरात्मिका शुद्धातमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता यज्ञमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः तमेव संज्ञा सावित्री त्वं देवी जननी रक्तांबर परमायदार जले पुरे जाक श्वेत बसरन देखे ओई करे साजना केमन बाजे दरबारी छाने ना जान शिविर शिविर मुझे पर भागो जानो शेखा जानो काल चीता तुम्हार खरबरा तरुण स्रष्टार बुके लाल पीता एलोके शेखा बुजुर्ग झंझा काल कोई शाही बिंदु নিঃশ্বাসে তরপে জাতির সম উড়ে যাক মগই ভুবন অসুরে নাশিতে ভূত বিষ্ণু চক্র লাতরে হেন কাহন তুঝে জীবে মারণ অত্যাচারে না গোল হার অগ্নি ফাঁসি মনে তোমার ধূমকেতু জ্বালা উঠুক সরসে উদ্ভাসী হাসো ফল ফল তার করুণারি মন হর হর শঙ্কর আজ হতে মাগরা সুহায় স্মরণ শূন্য করিলাম সন্তান তুমি করেছিলে চাকর করো না সে চাকর করো মনে করি সাইনে ডুববে কুঞ্জরে নারী লাল হোক সে ধরি মুদ্রিত শুনে রাখি মারাজ ভালো বাংলার ভাব নিশা লাভে বারো শিবকর্মী